Hi guys! So we're finished to clearing, cut the vines. So we start burning now. As you can see, it's smoky because we start burning. So there's my brother and my sister-in-law. Hello. Yeah, she's in the smoke area. Okay, so this is it. We're already finished to cut the vine, and then we have to wait. We can't burn this all of one time because there's some vine is just cutting off, so it's not even dry yet. Okay, so that's it. Ay, ah, it's hot. Aray, sabay. Ay. Ay, kasakit. Hoy. Ayan na da. Mangutot ang tingnan natin. Smoke. Ah. Gaano ka mo da? Ha? Hey, what's that? Abrihe ba lang coke dan? Taga-isa dan? Ang diri man lang among tigbawa no. Tubang ang sakwan, hindi man. Oo. Tubang lang. Hasta ang diri yo may ara gid siya sa iban eh. May lang maulan ito, no? Ano na ito? Sa dulo. At kung initan ko din sa buwan aga. Ito naman tagahapon. Kaging. Pagkaon na da, ano pang ginahulat niyo kay ara naman na da? Wala namon gidala de. Okay. Kaon ka mo da, hulat man ka mo ya. Sabay ma. Lagi butang ito sa subayan, ibalhin na ito sa piyak. Dala. Ay ho, kay damo subay da. Mama! Ikwa ibalhin isa-isa to sa isa. Mama, give us a drink. Okay. Diri lang oh. Ding kayo. Sira ulo. Okay guys, we have pizza. Hi. Hi. Ay, ina dito ah. Boss naman na. Ay, hindi isa madala ko. So we can't burn all of it. We have to come back the next day. Because last night it's have a strong rain. So it's supposed to be dry today, but it's wet. Oh, dako. Ari lang yung space yun. Kalau lang mag-power kaya sa rin ko, dako pang bilit.
Sulog mag-park ka. Okay, so we have to come back tomorrow. Dali na, mapitsa ta. Baby soft drinks. Hi guys. Well, today it's the third day that we were cleaning here in the my lot. And then yesterday we just finished to cut the vine. We tried to burn, but it's not gonna burn everything, so we come back after the day. So today we're come back here and burn all the vines. But, and that's it. They're burning. And here's my kids. Say hi, Anay. Waji, hi. Hi. Hi, Anay, hi. Busy sa kwan. So we stay here in the shade. Because it's too sunny. It's hot. Hoy, hindi ka da. So as you can see guys, it's the vine that we cut yesterday. It's getting brown. That means it's dry. So we have to burn it. Hope we can burn all of it, so we don't have to come back here again. And my brother, he's the one have to watch there, so the fire is not gonna go over to the next lot, so that we don't have to get scared and burn all of this what's this area. Don't believe me. Snake na din. Snake ko. May kapas. Batay. Masakit ang tinunuslok niya, oh. Kung kamo ko lang Plastic. ibutang di siya bala nga kamo to. Kay daw superhero na nasa. Niwat this. Init gani. Nasitak. Kapalo. Akong kapainom. Ako mainom. So he tried to kill the fire before it go another area. Go run na run! Boom, gigante. Boom, gigante. Nagrumpal, gante, sebeya. Nga. Baho este. Dito ko sulugan. Manong tupad. Nami ba to? Ay, bug na. Ang balo ko sa ngala, si Dadekling ka rin magwa na si yung aboy kapon ka. Alam manong. Kabe saya. O da mo pala oh. Wala man ko nagibay. Gamo, mulog. Wala ko na. Pati Ito ka. masubay, balay, dam. Agay! Gapa no slok. I'll take this one. Sakit man no slok mo. Hmm. Sakit. Run na run. Hey, it's hot. Come here, stay in the shade, Waji.
Are you okay? What is that? V? What are you doing? Hoy, kainit. Ah! Ano na din? Mama, my things. So, kutingikot dyan. Sit down. O, there, sit down, girl. Oh, na, Bigyan mo yung. Oh, Sit down, sit down, sit down. sakit malamig, oh. Nakakulak na. Very good. Ang diri kaga. Kaya, awan niya, sandigan niya kaya. Ako talaga mo subay. Ano kay daw atong hiwal-hiwalan ka kundi ginalagas ka sa subay. Okay, the kids have fun here, but it's too hot. They can't go around in the street. Tap lang. Ang bala na sa. Agay. Sakit agay. Kaya hindi sabi na pagsandig eh. Sabad na si imo man. Mana? Nakatampa ako. Ginakwa ko gani. No. Agay, mano. Oo, alam tawa kamot yaw. Alam tawa kamot yaw biyaw. Nakita ko. Nga. Mo yung Ay, bag. Lala. Stop. Maulan gid mo. Nagapangalondog ako. Hindi Makwa ko balik. Down. Tanda pa wadje. Alay. Agay. Oh, na sit down na. Sit down. Stand up. Mama stand up. Ay, Himo. and do you? Ay, salamat. Naghandong-handong. Naghandong-handong gid man. Huy! Kasabad si iyong maduwa. Ako na siya. Hala! Ha, buho? Buho sila. Hey. Nonong. Wow. It's blah. It's fire. Malo! Uy, kagahod ah. Hindi lang ako. Bra. Si Manong. Uy, ang ispading pananada ka. Oo. What? Okay, so that's fire, guys. Fire! For the fire!
through the fire. Yeah. Tabo, masabong mas Amerika ma. Why? Naman. Nga, di, kay ang mga ang mga pulis bala, gin murder nila si George Floyd bala. Gin ang bala na gin sa bala nila, butang sa gin loadan nila bala sa liyog si George Floyd tapos ang balya hindi siya ginawa te pagka dugay nagano siya napatay siya ay wala siya bala hindi siya bala ginawa bala. Tamo na ang nagkuan ang mga tao kay racist bala ang mga iban blaw. Ang bla racist sila sa iban yung mga Crisis o racist? racist. Crisis. Okay. Racist sila sa sa mga black people. Nag-riot sila ang mga tao, ang mga store bala, pangguba nila tapos ang mga pulis ginapang nila. Ang nagpatay kay George Floyd ginahunt nila. Ang mga stores to bala guba na pangguba nila. Mga Target, mga mall. May tai ho. Ngala ko nga baho kay. No. Ang sabi. Dito ka mo balhin. Dito ka mo balhin. Takat na. Dito dala sa piyak. Dito. Tayo hamang hold mo ah. Awaji, hindi da kay may fire. Why ka batsyag init nga bata oh? Awaji, stop, may fire da, mapasok ka. Awaji, stop! Please stop my beautiful contest. Oo, paigad. Okay, may motor oh. Paigad. Oh, may tai da, lintikan. Oh, may motor. Hindi, alin. Ikaw kapung ko, ako mo. Alin. Na sila. Da sa ilang mapa, bro, da sila. Hindi, sila sang ilang malat. Muna Cute ba? Limit ka. Baby. No! Uy! No! Ano ba yun? Hoy! Lintikan nga galigid-ligid kada yaman.